नमस्कार, आपका नेशन टीवी भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साहा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के छोड़ा अंचल स्थित बन बहाल ग्राम में भूमिहीन लोगों को जमीन का पट्टा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पांडेश्वर के विधायक और जिला सभापति नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने अपने हाथों से 60 भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे वितरित किए। इस मौके पर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि आज 60 लोगों को जमीन का पट्टा दिया गया है, जिनमें से 42 लोग बन बहाल ग्राम के हैं, जबकि बाकी लोग आसपास के क्षेत्रों के भूमिहीन निवासी हैं। उन्होंने कहा कि बन बहाल के चारों ओर ओसीपी यानी कि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बन रहे हैं और यहाँ पट्टा मिलने का मतलब है अक्सर जमीन के बदले नौकरी से भी जुड़ा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि पांडेश्वर में विकास नहीं हुआ है, वो अपनी आंखें खोल कर देखें और पांडेश्वर के हर घर में जाकर पूछे। जनता खुद बताएगी कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। পেয়ে তো খুবই খুশি যে আজকে দিদির অনুপ্রেরণায় আজকে আমরা এই পাট্টাটা পেয়েছি, যেটা 34 বছরও পাওয়া যায়নি। ঠিক আছে, বনবল গ্রামে আজ আমাদের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জেঠুমশাই আমাদের খুবই এটাকে দিয়ে অনুভূতি দিয়েছে যে না, আমরা আজকে এই বনবল গ্রামের বাসিন্দা। একটা জমির কাগজ তুলে আমাদের হাতে ধরে দিয়েছে। হ্যাঁ, আর জানাবো মামাটি মানুষকে যে অনেক ধন্যবাদ। এখানকার ওনার তো কোনো তুলনাই করা যায় না। ঠিক আছে, উনি যেটা আমাদের জন্য করেছেন, হ্যাঁ, এখন অবধি যেটা করছেন খুবই ভালোর জন্য। হ্যাঁ, পরবর্তী দিনে যেটা হবে আরও ভালোর জন্যই হবে আশা করি। এই জমি পাট্টা আপনাদের কত কাজে লাগবে? এটা নিয়ে তো আমরা খুবই অনুপ্রেরণায় ছিলাম যে কদিন ইয়েতে পাবো। এটা আমরা 34 বছর আগেও সেটা পাওয়া যায়নি। আজকে যে পাট্টা আজকে আমরা যতটা খুশি হলাম, এই খুশি কখনোই কাউকে ভাগ করে দেওয়া যাবে না। আপনার নাম? আমার নাম নয়ন ধীবর, বাবার নাম অরুণ ধীবর, দাদুর নাম সুবল ধীবর। বনবহাল গ্রামে আদিবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে চাওয়া পাওয়া ছিল। গ্রামের মানুষ, ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষ, এসসি এসটি সম্প্রদায়ের মানুষে অনেকদিন ধরে চাইছিলেন যে তাদের পাট্টা বিলি হোক। আমরা পাট্টার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম। প্রায় 176 জনের অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে। তার ভিতর 60 জনের মাননীয় সরকার বাহাদুর থেকে তাদের কাছে তাদের অর্ডার এসছে। তো আজকে 42 জনকে পাট্টা তুলে দেওয়া হলো, বাকিদেরও আগামী দিনে তুলে দেওয়া হবে। এবং গ্রামের মানুষ, প্রসেস চলছে। গ্রামের মানুষ, যাদের ভূমিহীন মানুষ, তাদের প্রত্যেকের হাতে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাদের জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া, মাথায় ছাদ ব্যবস্থা করে দেওয়া, এটা আমরা বদ্ধপরিকর। ऐसे तो युवा साथी के भी पैसा घुस रहा है सबका अकाउंट में। यही तो दीदी है, दीदी सबका लिए। लेकिन लक्ष्मीर भंडारों ढुके गेछे, युवा साथियों ऐसे घुस रहा है, आदमी खुश है।